टोटल पार्टमेंट कितना है रास्ता बनी तो रास्ता देखे गली तो तब ये रास्ता बहुत जरूरी है और ये फैक्ट्री वहाँ तक भी बहुत जरूरी है এখন ওটা भी देख ली वहाँ ওটা যদি वहाँ तक नहीं बनाबो तो ये गाड़ी ले जाके पारी एम्बुलेंस এখন देखी कितना पारी 1 कोटी टाका है 1 कोटी टाका में कितना बनते लाइट এটা बनी गई এখন मेन बात है कि हमने 5000 रुपये पैसा देव अगस्त महीना फॉर्म फिलअप होते सबके रहे बैंक अकाउंट ठीक है आधार कार्ड लिंक हो जाए माने कि हले बैंक अकाउंट जो ठीक ना रही हले पीछे दिकदार रही এখন হয়তো আমি চেক দেখ পারি না তো ডাইরেক্ট পয়সাটা ঢুকি স্যাংশন লেটার দেখ পারি अगर तनी जुलाई महीना के भीतर में अगस्त के फर्स्ट वीक में भीतर में एक बार अकाउंट ठीक कर निकला के देखी बार ढुका के 100 टका लो जमाएगा जो ठीक है तो ठीक है ना तो पीछे आपको चेक गिला बाउंस हो जाए पीछे आपको काम खुटिया करके जाए कोई तो उठा कर तो वेरीफाई कर लीजिए एक नंबर अच्छा तार पीछे आरे तो हमने जैसे गर्भवती महिला काम करला बा पीएफ नंबर है उसको कुछ हमें 12000 रुपये पैसा दी बात यहाँ क्यों नहीं पाई का है मैंने हॉस्पिटल के बढ़ला अच्छा तोদের হেভি के आशा करके क्या रबिना ওরা হয়নি এই বিজু একটা লিস্ট বানাই কে কখন से নাই পার্মানেন্ট হইকে নাই পাইতে বাতে নাই লাগে কার ভুল से নাই পালে সব বাতে গম নাই পাইলা এখন কেউ মোর কানে শোনালে মই শুন পাইলা একে বিজু তুমি এক কাম কর ওয়ার্ড মেম্বার সঙ্গে মিলকে যে একটা कार के नहीं पाले जो दीदी बोलो कि 19 सन 20 सन से नहीं पाए ना 19 हाँ तो पार्मेट तक से रही ना ए नाम लिखबी नामटा लिखबी गार्जियन नाम लिखबी और पीएफ नंबरटा लगी खाली पार्मेंट तो सबके है पीएफ नंबर और बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड बागान के नाम एरकम लिख के एक कमप्लेन मार दी तो मैं एक बार एनक्वायरी करब मैं बीपीएम के भी एक बार हकाई দিব खाली तो सब जाबी जखन मैं खबर दे देव ना जे सब नहीं पाई पुआती पैसा जेन बीपीएम ओके आकाई देव आशाकर्मी रही कि है समस्या हयतो बैंक अकाउंट प्रॉब्लम है कि आधार कार्ड प्रॉब्लम है कि ना आलो तो पता लगी हाँ क्या बोले गोटा रबिना मैं एक बार तथापि मैं बीपीएम के एक बार बोल बिजली बाड़ी बागानत आसो ইয়াত এই পাৰ্মানেণ্ট মহিলাবিলাক কেইবাগৰাকী কৈছে যে তেওঁলোকে গৰ্ভৱতী পইচাটো নাপালে বিজলী বাড়িটো অৱশ্যে পেণ্ডিং নাই মোৰ ওচৰত লিষ্টখন আছিলে আপুনি নামকেইটা হেৰি লৈ ইন্দৰক টাইপ কৰি মোলৈ পঠাব দিয়কচোন পঠিয়াই দিম অঁ ইয়াৰ ৰবিনা ওৰাং চাগে আশা কৰিম ৰবিনা হয় অঁ ঠিক আছে মই এইটো এবাৰ পঠিয়াই দিম আপুনি নিজে আহি এবাৰ কথা পাতি ল'বচোন দেই হ'ব ছাৰ যাৰ যে নাই পালে प्लीज बनाइए और एक जन के कारो कांटेक्ट नंबर दीजिए हाँ ना जार जार माने काम मुठते काम करे लगी और पार्मानेंट बट टेम्पररी हलो पाई खाली पीएफ नंबर लगेला पार्मानेंट के तो सबके पीएफ नंबर है टेम्पररी किसुमान के नहीं है तो एखन हमने जो 5000 टका देव 5000 टका तो टेम्पररी भी पाई बाबू गिला पाबे नहीं 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 5000 টাকাটা এরকম বল হয় যে যদি যোৱা বছর টেম্পোরারি কাম করে আর এবারও যদি করে তো सबके एम्प्लॉय नंबर একটা দেনা पीएफ नंबर যদি নাই के एम्प्लॉय नंबर देके भी अप्लाई करे सरदार एम्प्लॉय नंबर तो है नहीं टेम्पोरारी नहीं এটা তো বেয়া बात है ना कोई नहीं মানে बात হলো যে 4 বছর হলো প্রবলেম নাই খালি যোৱা বছর কামটা করে লাগি যোৱা বছর আর এই বছর যদি করতে আহে তো পাবে কি আপুনি বিজলী বাড়ি বাগান আহিব লাগিব গম পাইছে নাই বিজলী বাড়ি বাগান মই এতিয়া বাগানৰ শ্ৰমিকবিলাকৰ মাজত আছো মহিলাসকলৰ ইয়াত টেম্পোৰাৰী ৱৰ্কাৰবিলাক যিসকল যোৱাবাৰো কাম কৰিছে এইবাৰো কৰি আছে তেওঁলোকৰ ফৰ্ম বোলে ছাবমিট হোৱা নাই ফিল আপ হোৱা নাই কাৰণ আমাৰ এই পলিচিটো আছিলে যে যোৱাবাৰো যদি কাম কৰি আছে এইবাৰো কৰি আছে আৰু যদি তেওঁ টেম্পোৰাৰী হয় পাব লাগে मैनेजर আহিছে নেকি স্যার নাই মেনেজাৰ নাই সৰ্দাৰ আছে মই ইফালে গৈ আছিলো তো সোমালো বিজি বাড়ি মই গৈ আছো স্যাৰ আৰু এবাৰ মই মেনেজাৰৰ লগত পাতিম এবাৰ মেনেজাৰৰ লগত পাতিব আৰু পাৰ্মানেন্ট টেম্পোৰাৰী শ্ৰমিকবিলাকৰ লগত নিজে পাতি ল'ব কি আছে নিজে এবাৰ পাতি ল'ব নিজে পাতি ল'ব আৰু মতোৱাই দিব গম পাইছে নাই
ओके আৰু এইকাৰণে আপুনি দৰকাৰ হ'লে যে মেনেজাৰ কৈ থ'ব যে মই আহি আছো আপুনি টেম্পৰাৰী মেনেজাৰ শ্ৰমিকবিলাক মাতি দিব। মই মাতাই দি কৈ হ'ব। দিছো স্যার ম্যানেজারক ওকে হ'ব যোনবিলাক টেম্পৰাৰী আহে পইচা নাই এই ফর্ম फिल अप নাই কৰি ওচৰত কিন্তু বলেগ লাগি हम सरकार के दिखे से तो जितना है देबो ही किंतु এখন লিস্ট নাই भेजा যদি কোম্পানি তামদে দিগদার হয় না कम भाई ना तो ठीक है वो खातिर मैं जहाँ पारो थी था ढुक के बात कर ली थी ओ और बीजू तनी ये गर्भवती के लिख के दिया है मौके नाम गार्जियन नाम पीएफ नंबर बैंक नंबर आईटी कार्ड फॉर्म में बना के दे दे मैं एक बार बीपीएन के बोल दे हो तो ठीक है जाती हो अब